अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप शाहे बहरबर मालिक के कुछ कुतर अल्लाह के पैगंबर दोनों आनंद सरवर साहिब इन्ना अतैनकल का बसर रसूली रसूला पैगंबरी पैगंबरा हक के मतलब दानाए गोई वाली काली जुल्फे वाली सुनारी जाली वाली कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाली दुबा सूरज को पलटाने वाली चांद को दो टुकड़ा करने वाली सरापा अनवर जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपना में मजल के दरूद का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत बहुत देर से आप नाते रसूल तकरीर सुनते हुए चले हैं। मजीद और आपको बताने की ज़रूरत में नहीं समझ रहा हूँ। मौसम बड़ी ठंडी भी है। मालिक के मकान ने जिस इरादे लेकर प्रोग्राम को सजाया रचाया बनाया है, बारगाह खुदा में दुआ है कि मौला उनकी नेक मकसद को तो अपनी बारगाह में कबीले कबूल अता फरमा ले। और अब तक तो हर तरह की बात आपने सुनी। जो भी हम लोगों ने सुने हैं, अल्लाह ताला इस पर अमल करने के लिए तौफीक और औफीक अता फरमा। मालिक के मकान ने बाप की याद में प्रोग्राम को सजाया रचाया है। अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम उनकी अम्मी जान को जन्नत की बागो बहार अता फरमाए। हजरात, बड़ी जबरदस्त ठंडी भी है, सबको मालूम है। किसी को मालूम हो या ना हो, हमको तो बहुत कई रोज से मालूम हो रहा है। इसलिए कि मुझे ठंडी भी लगी है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और लेकिन एक बात यह भी है कि बगैर तकलीफ में खुदा नहीं मिलता है। अगर बगैर तकलीफ ही में खुदा मिल जाता तो हमारे बुजुर्गान दीन ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई। मेरे यार, अभी आप सुन रहे थे कि हम आते बहुत देर से हैं, लेकिन आने के बाद हड़बड़ाते हैं। अल्लाह जाने, आप लोग जाने काम में मशगूल थे या नहीं थे। लेकिन हाँ, ये भी है कि महफिले मिलादे नबी वो जगह है जिसमें इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। हम नहीं आते हैं, हम आने के लिए कोताही करते हैं, देर करते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। आने के बाद वो भी सुन के जाते हैं, वो भी दुआ दे के जाते हैं। किनको दुआ करते हैं, किनके लिए दुआ करते हैं? जो लोग मिलाद सजाते हैं, जो लोग मिलाद में आते हैं। बारगाह खुदा में दुआ है कि मौला हमको, आपको, सबको नेक राह में चलने के लिए तौफीक और रफीक अता फरमा। सवाल है, बाप बेटे ने बाप की याद में प्रोग्राम सजाया, बाप दुनिया से चला गया। बाप को बोलते पारबे ना, बाप को चाहते पारबे ना, बाप को किचुई करते पारबे ना। उन्हीं तो चले गए, वो तो चले गए हैं। बेटा ने सबको बुलाया है, बेटा ने मिलाद मनाया है, बेटा ने और कुछ इंतजाम किया है, अब बाप की याद में प्रोग्राम सजाया है। जरा दिल से सोचो मेरे यारों, आज ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों को भी जाना है कि नहीं? हमरा जाओ कि जाओ ना? एक बार कब्बरटाके भालो करे शरम করুন, তারপরে আমাকে বলবেন
যে অন্ধকারে যেদিন আমরা যাব আমাদের দিন কেমন হবে, আমাদের মন কেমন হবে। যারা গেছে তারা তো আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছে না, और আমরাকে কিছু বলতে পারছে না, আমাদের কাছে কিছু চাইতে পারছে না। बिल्कुल ये समझ चाहिए मुसलमानों कि पानी में डूब रहा है कोई इंसान, अगर पानी में डूबे उसका बाप भी मौजूद है, उसका भाई भी मौजूद है, उसका बेटी भी मौजूद है, उसका बेटा भी मौजूद है। खानदान वालों को देख रहा है कि कोई पानी में डूब रहा है। हम देख रहे हैं मेरा बाप डूब रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरा भाई डूब रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार डूब रहे हैं, लेकिन कोई करने का हक नहीं है कि हम उसको पानी से उठा ले, हम उसका कोई मदद करें, हम उसका मदद करें, लेकिन हम मदद नहीं कर सकते हैं। कोई इंतकाल होने वाला इंतकाल हो रहा है, वो देख रहा है मेरा बाप मौजूद है, मेरा बेटा मौजूद है, मेरी बेटी मौजूद है, मेरे रिश्तेदार मौजूद है, सबके सब देख रहा है वो इंतकाल हो रहे हैं, सबका सब आह भर रहे हैं वो इंतकाल हो रहा है, सबका सब रो रहे हैं वो इंतकाल हो रहा है, सबका कोई पानी लेके खड़ा है वो इंतकाल हो रहा है, कोई दूध लेके खड़ा है वो इंतकाल हो रहा है, कोई खाना लेके खड़ा है वो इंतकाल हो रहा है। जरा सोचो मेरे यारों, उस दिन का मंजर कैसा होगा तो तमामों के बीच कोई आंख बंद करेंगे। हम जा रहे हैं, आजकल जाते रहे तो आते रहे, जाते रहे तो आते रहे, मुलाकात होती रही, बात होती रही, लेकिन आज ऐसा मैं जगह जा रहा हूँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ कि कभी मुलाकात नहीं होगी, कभी बात नहीं होगी, कभी कोई किसी से मुलाकात नहीं होगी। मेरे यारों जरा दिल से सोचो उस दिन का मंजर क्या हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ईमानदार होगा, ईमानदार अगर होगा, इंतकालेर आगे वाके भय लागবে, इंतकालेर आगे भय लागবে। দেখুন সিঙ্গেল এসে গেছে, শিরনি এসে গেছে, আর আমি आगे बढ़ছি না, और आगे बढ़ना भी मुनासिब नहीं है, কারণ এটাই আমাদের সিঙ্গেল শিরনি এসে গেলে মিলাদ খতম করতে হবে। একটা কথা, ইন্তেকাল হয়ে যাচ্ছে, ভালো করে স্মরণ করুন। আজ আমরা দুনিয়ায় হারাম হালাল চিনি না, কোনটা হালাল কোনটা হারাম, কোনটা জায়েজ কোনটা নাজায়েজ। पैसा कमाते के लिए हम पैसा आने ही से हुआ। बोलो यारो आज दुनिया के कंप्यूटर फेल हो सकता है, लेकिन किरामीन और कातिबीन जो फरिश्ते हैं इनके पास सब डायरी सब लेखा আছে। যেদিনই কবরস্থানে যাবেন সেদিন আপনাকে দুটো খাতা দেয়া যাবে। সহজেই ইন্তেকাল হয়নি, মুসলমান যে ইন্তেকাল হয় তার আগে 7 জন ফেরেশতার সঙ্গে হিসাব কিতাব করতে হবে, তার মাঝে তার ইন্তেকাল হবে, নচেত ইন্তেকাল হবে না। আমরা দেখি আমাদের চোখ হাত বন্ধ হয়ে গেল, আস্তে আস্তে মানুষটা শূন হয়ে যায়, আস্তে আস্তে হাত পা লড়া বন্ধ হয়ে গেল, চোখ দেখা বন্ধ হয়ে গেল, কানে শোনা বন্ধ হয়ে গেল, জবান বন্ধ হয়ে গেল। আমরা কি দেখি अंतिम काल ऐसे গেছে, जाने का वक्त आ गया है, अब ये चंद मिनटों का मेहमान है, अभी हमसे रुखसत हो जाएगा, अब चंद मिनटों का मेहमान है, अब ये दुनिया से चला जाएगा, अब हमारे आंखों के सामने से चला जा रहा है। मेरे यारों मेरे दोस्तों, সেই টাইমে ইন্তেকাল হয় না, শরীরটা গরম থাকে, একটা ফেরেশতা আসে, আসার বাদ ওকে বলে আসসালামু আলাইকুম এই মরনে वाला। যদি ইমানদার হবে, ইমানদার যদি হয়, কিছুগুলো নিশানা পাওয়া যায় মওতের টাইমে। প্রথম নিশানা হচ্ছে ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে সে খুব ভয় পাবে, खूब भय पावे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उस वक्त कोई डरे तो समझ जाना कि ये बिल्कुल ईमानदार है और ये जहन्नमी नहीं बल्कि ये जन्नती मुसलमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंतकालेर आगे इतो হবে হাতটা 10 দিন 15 দিন আগে থেকে আপনার খুব একটা ভয় আসবে, তার কারণ ওকে দেখানো হবে, ওকে বোঝানো হবে, ও বুঝতে পারছে না কিন্তু রূহে বুঝতে পারবে। मैं चंद दिन का मुसाफिर हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, घर वाले को छोड़कर जाऊंगा, रिश्तेदारों को छोड़कर जाऊंगा। मेरे यारों मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, যখন एकदम लास्ट टाइम এসে গেল,
হাত পা সব বন্ধ হবে। এমন নয় যে ইন্তেকালটা চলতে চলতে ইন্তেকাল হয়ে গেল, কিছু কাজ করছে ইন্তেকাল হবে, তেমনি ইন্তেকাল হবে না। ইন্তেকালের জন্য কিছুটা টাইম আপনাকে অবশ থাকতে হবে, তার বাদে ইন্তেকাল হবে। রূহটা যে বেরোবে কিছুটা শরীরটাকে অবশ থাকবে, একদম অবশ থাকবে, तार बादे तार इंतकाल होगे। चाहे एक्सीडेंट भी हो जाए तो एक्सीडेंट होने के बाद भी अब अंदाजा लगाइएगा कि एक्सीडेंट होते होते भी इंतकाल नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट और टाइम लगेगा, तार बादे और इंतकाल होगे। যদি আপনি দেখেন যে ট্রেনে গলাটা কেটে গেছে, তাও আপনি দেখুন যে 2 মিনিট তোড় পিছে মানুষটা, 1 मिनट तोड़ पीछे। कारणটা কি? कारणটা কি? वो तो कट गया है, उसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे यारो, मेरे इस्लाम के दायरे में देखो, मेरे हदीस क्या बोल रही है देखो। अल्लाह नबी बोले नहीं, उससे पहले 7 फरिश्ते हैं, किसी किताब में है 5 फरिश्ते, किसी में है 7 फरिश्ते। 7 জনের সঙ্গে আপনার সাথে হিসাব কিতাব করতে হবে, তার বাদে আপনার ইন্তেকাল হবে, তার বাদে রূহটা বেরোবে। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, যখন রূহটা বেরিয়ে যায় খুব ভীষণ কষ্ট হয়, বড় তকলিফ হবে। যদি ঈমান কমজোর হয়, যদি গুনাহগার হয়, বহুত কষ্ট হবে। আর যদি ঈমান মুকাম্মাল থাকে, নামাজি থাকে, পরহেজগার থাকে, নবীর গোলাম থাকে, ওলির গোলাম থাকে, শহীদার গোলাম থাকে, যদি একটা বাচ্চা মায়ের দুধ পান করতে গেলে কোনো তকলিফ হয় না, সেইভাবে তার তকলিফ হবে না, আরামের সাথে রূহটা বেরিয়ে যাবে। রূহটা বেরিয়ে যাবার আগে 5 জন ফেরেশতা, একজন বলবে তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে পানিটা পান করতে, পানিটা আমি জোগাড় করতাম, কিন্তু তোমার নসিবে আর পানি পেলাম না, চলে যাবেন। দ্বিতীয় আসবেন, বলবেন আমি খাবারটা জোগাড় করতাম, খাবার পেলাম না, উনিও চলে যাবেন। 3 নম্বর আসবে, উনিও বলবেন আমি তোমার রোজগারটা জোগাড় করতাম, রোজগারও পাচ্ছি না, যার জন্য ছুটি নিতে এলাম তোমার কাছ থেকে, আমি তোমাকে বলতে এলাম, উনিও চলে যাবে। 4 নম্বর আসবে, উনি বলবেন পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত খুনটা আমি চলাচল করতাম, কিন্তু আর রাস্তা পাচ্ছি না যে তোমার খুনটা চলাচল করবে, খুন ওখানে বন্ধ হয়ে গেল। 5 নম্বর ফেরেশতা আসবে, বলবে তুমি নাকের হাওয়া দুনিয়ায় নিচ্ছ, দুনিয়ার হাওয়া নাকে দিচ্ছ, এই ডিগ্রিটা আমার ছিল, কিন্তু দুনিয়াতে কোনো হাওয়া পাচ্ছি না যে তোমার নাকে দেব, যার জন্য আমি তোমাকে জবাব দিতে এলাম আর তোমার কাছ থেকে ছুটি নিতে এলাম। 5 জন যাবার পর আবার 2 জন আসবে, আসে সালাম করবে, বলবেন এতক্ষণ তো একজন আসছিল, তোমরা 2 জন একসাথে কারা? বলে যেদিন মায়ের গর্ভে থেকে দুনিয়াতে পা রেখেছো, সেই দিন আল্লাহর হুকুমে আমরা তোমার দুটো কাঁধে 2 জন চেপেছিলাম, একজন গুনাহ লিখেছি, একজন নেকি লিখেছি। আজ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আজ আমরা কাঁধে থেকে নামলাম, দেখুন দুটো খাতা আমাদের কাছে, একটাতে নেকি লেখা আছে, একটাতে গুনাহ। এই দুটোকে তাবিজ বানিয়ে গলাতে পিঁধিয়ে দিবে, এবারে তোমার ইন্তেকাল হচ্ছে, এই তাবিজটা তুমি নিয়ে যাবে কাল হাসরের ময়দানে, এইটাই দেখে তোমার হিসাব উঠতে পাবে। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इंतकाल होने वाला, इंतकाल तो हो जाता है, हमरा बेशी दिन राखी नहीं, इंतकाल जखन हमें ताड़ाताड़ी मेहमानों को बुलाओ, कब्र खुदाओ, कफन मंगाओ, मंगाने के बाद कब्रिस्तान लेकर के चलो, कब्रिस्तान ले जाने के बाद मिट्टी दे करके हम लोग अकेले अकेले सब फसल जाते हैं, एक एक করে সব চলে গেল, কবরস্থানে তানহা একলা রয়ে গেল, সেখানে কোনো বিছানা নেই, সেখানে কোনো বাতি নেই, সেখানে কোনো পাঙ্খা নেই। একবার ভালো করে কবরটা স্মরণ করুন, তার বাদে আমাকে বলবেন। অন্ধকার কবরে একলা রয়ে গেল, সেখানে আর কেউ নেই, নিজের সঙ্গের সাথী ওই একটাই হবে, যেন দুনিয়াতে আমরা বান্দেগি করে থাকবো, বান্দেগি করে যাব। যখন আমরা 40 কদম পেরিয়ে গেলাম, হিসাব ও কিতাব শুরু হলো। শুরু হওয়ার বাদে কি হবে? শুরু হওয়ার বাদ আমি সেদিকে যাচ্ছি না, কি হিসাব হবে? তার বাদে কি হবে? জাহান্নামের হাওয়া আসবে, জাহান্নামের আগুন আসবে, জাহান্নামের আরো কিছু আসবে। মেরে দোস্ত, अगर আপনি নামাজি থে, যদি আপনি নামাজি ছিলেন, এই নামাজের নেকি সেই কবরে যে ডান দিকে দাঁড়াবে, এই জাহান্নাম কি आग लग जाए। दुनिया में सजदा किया है, वही सजदा हम इनके सामने खड़े हैं। যখন সাজদাটা দেখবে জাহান্নামের আগুন পেছাবে, আবার চেষ্টা করবে যে আবার আমি আগে বাড়বো,
যেমনি আগে বাড়তে যাবে তিনার দিকে কবর দিকে বাঁ দিকে এসে দাঁড়াবে যদি দুনিয়াতে রোজা রেখেছিল রোজার নেকি, এই জাহান্নাম কে আগ রুক যাও, দুনিয়াতে এই রোজা রেখেছিল আমি রোজা নেকি আমি এখানে উপস্থিত আছি, ইধার মাতাও तुम पीछे चले जाओ। मेरे दोस्तों চারটা জিনিস যাবে, চারটা জিনিস যাবে, একটা নামাজ যাবে কবরে, একটা রোজা যাবে কবরে, আর একটা যাবে যদি আল্লাহর রাহে আপনার নিজের কামাইকে খরচা করেছিলেন তো সেই নেকিটাও দিয়ে আপনার পা দিকে দাঁড়াবে। রুক যাও, 4 নম্বরে দাঁড়াবে কবরে আপনার দিকে যদি আপনি হোসনে সলুক করেছেন, ব্যবহার ভালো করেছেন মানুষের সাথে, সেটা তো নেকি। যদি মানুষের সাথে আপনি ভালো ব্যবহার করে থাকেন সেটাও নেকি। ঘরের মেয়ে ছেলের সাথে পরিবারের সাথে যদি আপনি ব্যবহার ভালো করেন সেটা তো নেকি। কারণ আমরা হচ্ছি সেই নবী মুস্তাফার গোলাম যিনি নবী হচ্ছেন রাহমাতুল লিল আলামিন। কারণ আমার নবীর কাছে এক সাহাবা এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার একটাই বেটা আর 3 দিন ধরে হারিয়ে গেছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। লোকটা খুব কাঁদছে। আমাদেরও হতে পারে, যদি আমাদের কারো একটা ছেলে থাকে আর হারিয়ে যায় তো আমরা কাঁদবো না? অবশ্যই কাঁদবো। নবী মুস্তাফা চুপচাপ বসে আছেন। 3 দিন হয়ে গেল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ 3 দিন হয়ে গেল, আমি ছেলেটা পাচ্ছি না, ঘরে রান্না বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরে কান্না কাটা চলছে, ঘরে সবাই মন মেজাজ ঠিক নেই। আমার নবী মুস্তাফা বলেন, দাঁড়া তাহলে আমি দোয়া করছি আল্লাহ কোন দিকের থেকে रास्ता बार করবে, অবশ্যই তোমার ছেলে পাওয়া যাবে, রাস্তা নিকাল जाएगा, বাচ্চা आ जाएगा। আমাকে দোয়া করতে দাও। যেমনি দোয়া করলেন নবী মুস্তাফা, একটা সাহাবা এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া ছেলেটা ওইখানে খেলা করছে এতিম ছেলেদের সাথে। তো বলুন যদি 3 দিন হারিয়ে যায় আর বাপ খবর পায় অমুক জায়গায় ছেলেটা খেলা করছে, বাপ খুশি হবে কি হবে না? खुशी हमें। दौड़े हमारे नबी मुस्तफा कास्ते के बोले, या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? कहीं बेटा के पास जा रहा हूँ। कहीं जाने के बाद क्या करोगे? या रसूलुल्लाह जाकर के गोद में उठा लूंगा, बच्चा को चूमा दूंगा, बच्चा को पोषण दूंगा, बच्चा को उठाकर लेके जाऊंगा घर, और घर जाने के बाद बच्चा को खाना खिलाऊंगा। मेरे नबी ने कहा खबरदार 1 कदम आगे मत बढ़ना। या रसूलुल्लाह क्यों? यतीम बच्चे के साथ खेल रहा है तुम्हारा बेटा, 1 कदम आगे मत बढ़ो। जब यतीम बच्चा तुम्हारा बाप देखेगा, बाप गोद में ले रहा है, चुमा ले रहा है, तो उसके दिल में दुख पहुंचेगा। काश अगर मेरा बाप भी जिंदा रहता तो मेरा बाप भी उठा लेता, काश अगर मेरा बाप होता तो आज मेरा बाप भी चुमा लेता। इसलिए तो मोहम्मद जाओ, यतीम बच्चे का दिल में अगर दुख हो जाए, देगा तो उसके साथ साथ अल्लाह अल्लाह रसूल को नाराज कर देगा। इसलिए यतीम के दिल में दुख मत दो, यतीम को खुश करो। तुम मत जाओ किसी दूसरे को भेजो कि तुम्हारे बेटे को उठा कर लाएगा। या रसूल अल्लाह कैसे का नहीं, बच्चे यतीम के सामने बाप का हक मत दिखाओ, बेवा के सामने सोहर का हक मत दिखाओ, ये गरीब के सामने अमीर का हक मत दिखाओ। इसलिए कि उसका दिल में चोट लगेगी, और जब उसका दिल में नाराज हो जाएगा तो साथ ही साथ तुम अल्लाह अल्लाह रसूल को नाराज कर दो। उस नबी के हम गुलाम हैं जो नबी तमामों का नबी है, जो रहमतुल लिल आलामीन है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, আমি কথা বলছিলাম কবরের মধ্যে, এবারে সে আসতে পারবে না, সে যেতেও পারবে না, আমাদের কাছে কিছু মাগতেও পারবে না। কিন্তু জানেন রূহ আর জান আর দেহ এই দুটো জিনিস আলাদা আলাদা। এই বডিটা আলোক এবং বডিতে যেটা জান দিয়ে আছে এটাও আলোক। এইটা বেরিয়ে গেলে আমরা বলি ইন্তেকাল, এই রূহটা বেরিয়ে গেলে ইন্তেকাল হয়ে গেল। কিন্তু যদি জান্নাতি হয় তো রূহটাকে ছেড়ে দেয় ফেরেশতা, নিয়ে যায় না, ওইখানে ছেড়ে দেয়। এবারে ও দেখে কতজন কাঁদছে, কে আমাকে গোসল দিচ্ছে, কে আমাকে কফন বিনাচ্ছে, কে আমাকে আতর লাগাচ্ছে, কে আমার জন্য কবরে গেল, সম্পূর্ণ জানতে পাই। আবার আন্দাজা লাগাও যাব হ্যাঁ হাম পৌঁছ গয়ে, যেখানে মাটি দিলাম, মাটি দেওয়ার বাদে সবকে সব চলে এলাম, সবাই চলে এলাম। রূহ আলোক জায়গায়, বডি আলোক জায়গায়, শরীরটা আমার কবর রয়ে গেল, মাটি এই দেহটা 4টা জিনিসে তৈরি।
হাওয়া, পানি, মাটি, গরম, এই চারটা জিনিস দিয়ে বডিটা তৈরি হয়েছে। হাওয়া হাওয়ার কাছে মিলবে, মাটি মাটির কাছে যাবে, পানি পানির কাছে যাবে, গরম মাটির কাছে যাবে, যে যেখানে সেখানে চলে গেল। 3 দিন বাদ এই রূপটা জানটা ওই বডির কাছে আসে। 3 দিন বাদে এসে দেখে ফুলে গেছে। 24 ঘন্টা বাদ এই বডিটা ফুলবে। আর 40 দিনে বডিটা একদম সম্পূর্ণ মাটিয়ে ফেলে দিলে, মাটিয়ে রেখে দিলে 40 দিনে খতম হয়ে যাবে। তার কারণ এই 40 দিনেই বনেছে। মায়ের পেটে একটা বাচ্চার বডি বনে 40 দিনে, আর কবরের ভিতরে বডিটা খতম হয় সেটাও 40 দিনে। আবার কাজা লাগাও, 3 দিন বাদ যখন যাবে শরীরটা ফুলে যাবে, শরীরটা ফুলে যাবে। তার বাদে ওখান থেকে চলে গেল, 10 দিন বাদ আর একবার আসবে। যখন 10 দিন বাদে আর একবার আসে তখন আবার খারাপ হয়ে যায়। তখন আর এই জানটাও বডির কাছে আর যেতে চায় না, দূর থেকে দেখে পালায়। এত খারাপ বডির মধ্যে আমি ছিলাম, এত শরীরের মধ্যে আমি ছিলাম। চিন্তা করে দেখুন, এই শরীরের জন্য আমরা কত না কিছু করছি। হারামও চাইছি না, চুরি করছি, ডাকাতি করছি, বহুত কিছু করছি। কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহর নবী বলেছেন যে মুখ মে মোহর লাগা দিয়া যায়গা, মুখটাতে মোহর লাগিয়ে দেওয়া যাবে। হাসরের ময়দানে কাউকে কিছু কথা বলতে দেওয়া যাবে না। যে আমি নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি, বন্দেগী করেছি, আপনি বলতে পারবেন না। আপনার মুখে মোহর লাগা থাকবে, আপনার হাতে বলবে, আপনার পায়ে বলবে, আপনার চোখে বলবে, আপনার মুখে বলবে, আপনার কানে বলবে। একবার চিন্তা করে আমাকে বলুন যে আমি বলে যেটা দাবি করছি এটা আমি করলাম, কিন্তু সব আমার খেলাফ গওয়াহি দেবে। পা বলবে মওলা আমি যেতে চাই না, গুনাহতে আমাকে জবরদস্তি নিয়ে গেছে। এই হাত বলবে আল্লাহ আমি এই কাজ করতে চাই না, এই আমাকে জবরদস্তি করিয়েছে। এই জবান বলবে মওলা मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ये जबरदस्ती मुझे बुलवाया है। ये कान बोलবে আমি सुनना नहीं चाह रहा था, ये जबरदस्ती मुझे सुनवाया है। একবার চিন্তা করে দেখুন যে এই বডি যখন সাবনের প্রয়োজন আমি সাবন দিয়ে যাচ্ছি, খাবারের প্রয়োজন আমি খাবার দিয়ে যাচ্ছি, কাপড়ের প্রয়োজন আমি কাপড় দিয়ে যাচ্ছি, তেলের প্রয়োজন আমি তেল দিয়ে যাচ্ছি, যত প্রয়োজন আমি তত দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার যতটা প্রয়োজন আমি এই বডি থেকে লিখছি। একবার ভেবে চিন্তা করে আমাকে বলুন, আমরা লিখছি না, লস তো আমাদের হচ্ছে। আমার কাজ আমাকে তো নিতে হবে, যে যেখানে আমার কাজে লাগবে। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बस वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। और मालिक के मकान ने जिस प्रोग्राम, जिस मकसद से प्रोग्राम को सजाया, रचाया, बनाया है, अल्लाह परवरदिगार के बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह परवरदिगार उनके नेक मकसद को तो अपनी बारगाह में काबिल कबूल अता फरमा ले। दूसरी किताब में ये भी आया कि मेरे भाई যত কবরস্থানে যারাই মুর্দা আছে সবাই কিন্তু টেকে আছে আমরাকে, সবাই আমরাকে টেকে আছে। যে কি আমি আওলাদ ছেড়ে এসেছি, আমি বাপ ছেড়ে এসেছি, আমি বেটা ছেড়ে এসেছি, আমার নামে কিছু করবে, কোরআন খানি হবে, মিলাদ হবে, ফাতিহা হবে, নিয়াজ হবে, সাদকা হবে, কিছু দান হবে, সম্পূর্ণ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ ওরাও জানে যে আমরা রোজা রাখতে পারবো না, আমাদের নামাজ পড়া যাবে না, আমাদের বন্দেগী করা যাবে না, তাইলে আমরা এখানে কিছু করে দেব, সেই নেকিটা ওনাদের কাছে পৌঁছবে। আর যদি কেউ বলে যে পৌঁছিবে কি পৌঁছিবে না, আমি বলে যাচ্ছি কিতাব বলছে, আমি বলছি না। কিতাবে আছে দোয়াটাও আমাদের খতম হয় না, কিন্তু দোয়াটা খতম হওয়ার আগে আগে ওই নেকিটা তিনার কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो जिनाराय कब्बरे আছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে मौला उन तमाम मरहूम मरहुमा को तू जन्नत की बागो बहार अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए, सब पर फजल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए। मेरे मालिक तमामों को तू जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, आने वाला दिन कोई मेरे लिए दुआ करेगा। आज कारो जन्ने हाथ उठाबो, आने वाला दिन तो আমার জন্য হাত উঠাবে। আজ আমরা না জানি কত মাইয়াত
ব্যক্তি কবরস্থানে পৌঁছে দিলাম, বাচ্চাকে পৌঁছালাম, বড়কে পৌঁছালাম, মেয়ে ছেলেকে পৌঁছালাম, সবকে পৌঁছালাম। আনে वाला দিন আমরাকে এইভাবে পৌঁছিয়ে দিবে। মেরে দোস্ত, আর ওখানে গেলে আর কোনোদিন আসা যাবে না। আর ওখানে গিয়ে আবার বাদে যদি আফসোস করা হয় যে আল্লাহ একবার যদি আবার মৌকা দিতাম তাহলে দুনিয়ায় নামাজ পড়তাম, রোজা রাখতাম, বন্দেগি করতাম, কিন্তু এই দুবারা মৌকাটাও আর পাওয়া যাবে না। লোক বলে না যে পরজন্মে দেখা যাবে, কোই পরজন্ম তরণটা আমাদের নয়, আমাদের একটাই জায়গা যে আবার আমি পরজন্মে আসবো, এটা ভুল কথা। ये बोलना भी गलत है और मानना भी कुफ्र है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह बचाए तमामों से। मेरे दोस्तों, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको नेक राह पे चलने के लिए तौफीक और रफीक अता फरमाए। सबको सच्चा पक्का नमाजी बनकर जीने के लिए तौफीक और रफीक अता फरमाए। बोलने पे सुनने पे गुस्ताखी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल ज़म्बी व बोले আমার সাথে সকলে পড়ুন আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু।